Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di channelnya Shatenbrot. Nah lor, minyak parfum dulu. Minyak parfum mana? Casablanca. Wis wangi. Ampun nih. Berangkat yasinan. Ada tuh es tergoreng. Nanti sandalku serandal sih lor. Berangkat yasinan dulu. Jam berapa lagi? Kayak naik dibarengi aku. Wah, dibarengi dari sepedaan dewe. Oke, anak artisnya dewe. Barengi kayak beneran. Bisa ora? Guys, kayak barengi. Nah itu bedahku. Yo. Awas dijeblok lho ya. Ya ora. Berangkat. Bareng lu kamu ada yang vlog ini. Oh, sembarang sampai Enis. Ini ledokan sor. Nang ledokan Guys. Ini rata belum komen lah nih Facebook ning YouTube. Ledokan guys. Ya komen barang ngono. Komen, subscribe, dan like. Rata belum komen lho Dek. Ini ngeplok pertama kali yasinan. Sampai tekan jero ora kewani ora. Bisa nawani lho. Assalamualaikum. Dokno kan mah di aku. Wah. Medon kene. Nek wedokan misor kae. Medon. Gak wani. Panas seram. Nguis. Halo guys, kayak artisnya guys. Sampai pembukaan rewang guys. Nyang ora wong e? Lho. Oh. Hah? Nempelindok. Gonya sih. Mekang sari. Masa? Wah, kembangnya Mbak Zuzu nak apik tenan. Saya kembangnya mekrok-mekrok. Rewang. Dun. Sing kendel, serak kendel ya ora. Selalu di subscribe dan komen pisang ledok. Ya Allah, opo kok kaget aku. Doa nisor yasinan. Ngarang-ngarang nisor. Ledokan guys. Saya tak pataran sik. Heeh, wis zona hijau wisan. Tapi me dhewe kok sik nganu, sik apa jenenge? Sik ketat jan.
Ayo,